अस्सलाम वालेकुम सब देखने वाले को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगा वो हर एज के अफराद की फेवरेट है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आज मैं बनाऊंगा मफिन। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मफिन बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे तैयार होगी। 12 मफिन बनाने के लिए आपको चाहिए 120 ग्राम बटर, 200 ग्राम मैदा, 160 ग्राम चीनी, 120 मिलीलीटर मिल्क। फिर ये मैं चॉकलेट यूज़ कर रहा हूँ, डार्क चॉकलेट। या चॉकलेट चिप्स भी मिलती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किशमिश, थोड़ा सा नमक, 2 अंडे और ये बेकिंग पेपर। फिर इसके अलावा आपको चाहिए वनीला शुगर 1 पैकेट और ये बेकिंग पाउडर तकरीबन 5 से 6 ग्राम। ये हो गई सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग। इसके लिए आपको चाहिए बटर। ये बटर पहले इसमें डाल लूँगा। फिर इसमें शुगर जाएगी और वनीला शुगर 1 पैकेट। थोड़ा सा नमक और ये अंडे, 2 अंडे। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगा। ये देख सकते हैं अब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है अब सारा कुछ। अब इसमें मैं मैदा डालूँगा। तो ये बेकिंग पाउडर तकरीबन 5 ग्राम। ये डाल के फिर मैं इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करूँगा। आटा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगा और दोबारा से इसको मिक्स करूंगा इस तरह। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगा ताकि इसमें जो बेकिंग पाउडर डाला है वो अपना असर दिखाए। और इसके बाद मैं ये किशमिश डालूंगा और चॉकलेट डालूंगा। अगर आप चाहें तो ये इस वक्त भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालूंगा। तो चलिए फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि आगे कैसे तैयार होगी। ये मैंने पेपर लगा लिए हैं। तो ये मिक्सर सारा इस बैग में डाल लिए। इसको मैं हाफ फिल करूंगा। इन सब को मैंने हाफ फिल कर लिया। अब इसमें मैं किशमिश डालूंगा। छः में मैंने किशमिश डाल ली है और 6 में मैं चॉकलेट डाल रहा हूँ। अब इनको मैं दोबारा से
اس مکسر سے کور کر دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں فلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب میں تھوڑا سا ان کو دوبارہ سے گارنش کر لوں گا. اچھا اب ان کی فنشنگ ہو چکی ہے. اوون میں نے پہلے سے 5 منٹ پہلے آن کر لیا تقریباً 180 پہ, اور 15 سے 20 منٹ کے لیے ان کو اوون میں رکھ دوں گا. انشاءاللہ پھر 15-20 منٹ بعد ملتے ہیں. یہ تو 20 منٹ گزر چکے ہیں مفنس کو اوون میں رکھے ہوئے. چلیے مفنس کا حال پوچھتے ہیں تیار ہوئی ہیں کہ نہیں. ہلکی ہلکی براؤن ہو چکی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نیچے والے رینک میں رکھنی ہے, اوپر نہیں رکھنی, کیونکہ اوپر سے یہ جلدی جل جاتی ہیں. اور ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی سی بھی سٹک لے لیں. یہ میں نے دانتوں میں مارنے والی سٹک لی ہے. اس کو اس طرح اندر ڈالنا ہے اور دیکھنا. اگر یہ ڈرائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مفنس تیار ہو چکی ہیں. جی تو باہر سے تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں دیکھنے میں. ان کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے ہیں. بہت ہی گرم ہے فی الوقت تو. جی تو دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے بہت ہی فلفی ہیں. ایک اور کھول کے دیکھتے ہیں. یہ چاکلیٹ والی ہے. نہیں یہ نہیں چاکلیٹ والی, میرا خیال ہے یہ چاکلیٹ والی ہے. چاکلیٹ والی بھی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست, اندر سے بہت ہی فلفی ہے. آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی فیڈ بیک ضرور دیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, تب تک خدا حافظ.